Ahora sí, welcome. Bienvenidos a todos. Ya saben, yo tarde pero segura. Thank you everyone for joining today. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de traducciones. Vamos a tener un special guest y por último vamos a estar contestando esas preguntitas que tienen en el attendance de la semana pasada. Super briefly, recordatorios, esta semana vamos a abrir el texting. Ok, so yo sé que algunos ya han enviado mensajitos. No los estoy respondiendo tan timely porque no he abierto los texts todavía. Esta semana, el día que van a tener ustedes de disponibilidad de mía, va a ser el miércoles, ¿ok? So, as you can see, week 3, text will open. So, after this live, el miércoles first come, first serve. Todo el miércoles yo voy a estar responding to questions. So, obviously, have patience. Pero sí, está muy padre porque puedo como mandar audio, screenshots, links, or whatever is needed to respond to your preguntitas. So yes, todas esas 24 horas empezando el miércoles, I will be responding to questions. So just make sure that you get it in early Wednesday. Como quiera, les voy a mandar un recordatorio en la tarde el miércoles, just to remind people, for those who are not, pues, like they don't remember or whatever. But if you have those, preguntitas que are really difficult to explain, I think the texting works perfect because you can put an audio or like something to be able to explain un poquito más mejor. Morena, estás enfermita, pero aquí estás, mana. Yo vengo llegando ahorita de mis taxas. Like, I was like this close to like being super late, pero gracias a Dios, la señora terminó a tiempo. The lady that helps my husband and I with the taxes, she was able to take us like super last minute. I am a procrastinator at heart, pero pues aquí llegamos, ¿ok? So si yo puedo llegar, ustedes también con madre pueden llegar. I hope that you feel better soon, and thank you for prioritizing your application and the bootcamp. So, cheers to you. Te mando un zape para que te compongas, mana. Un zape virtual. So, como les estaba diciendo, esta semana, el miércoles, vas a poder mandar textos, los voy a estar contestando todo el día. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de traducciones, translations. I'm going to be just going like basic the questions and kind of like guiding you through how a translation should be done. So let's go ahead and before I start with that, let's go ahead and put the slide here. Esta semana, los assignments que te tocan van a ser simples pero tedious, okay? Every document that you have that is in a different language has to be translated to USCIS. No nada más para Advance Parole, but for any type of application, okay? So, en esta semana lo que vas a hacer, obviamente, join the check-in, which you're here right now. And on day 2, you're going to start working on those translations of the documents that you already have, like your birth certificate, documents that you already have with you, right? And day 3, you're going to continue working them because it is tedious work. It does take time. Like, traducciones no son difíciles, pero sí son trabajo tedioso, like you have to be making sure that you do it correctly. So just take your time. Okay, so what I want to go over today is como I guess, the most common question. Let me see if I can pull up. Okay, no se puede. Is the most common questions that I get, right? Can we do our own translations? Of course we can. However, if you're going to be doing an InfoPass and emergency advance parole, there's certain states, like I know Texas, que el USCIS officer les pide que sea alguien más que haga las traducciones. So just be careful with that. I know New Jersey has done it too in certain occasions. But for the most part, most of us will be able to do our own translations if we decide to do so, okay? Yes, today is the last day to file taxes. I'm such a procrastinator, guys. Por eso es que hice el bootcamp, porque yo sé que hay gente como yo que deja todo al mañana, y necesitamos que nos agarre alguien de las greñas. So, so yes, so if you're going to be doing your own translations, there's things that you have to keep in mind, right? First of all, that you are going to need a translation certification statement. Si tú ya miraste el workshop, tú ya sabes que existe un sample que les puse ahí en la guía gratis. So remember, we have the free guide, which has botoncitos that are clickable. Let me see if I can open it here in front of you. Cómo se mira. So that you guys can just
see what I'm talking about. Give me 1 second. Toda la noche ve que. Okay, here we go. Right. Okay. Okay, lo voy a abrir así como ustedes lo abrieran if you were to go on the guide. So let me go ahead and share my screen. Denme un segundito. Y yo sé que en el workshop ya les enseñé, but I want to go into some details that you might have missed. Y luego vamos a ir sobre preguntas, ¿ok? Share screen. Okay. If you can see here, you would get this email and you would click on the link and then it would take you to the guides, ¿verdad? Let me see. It's not taking you to my... It's not going with my window. Oh, there we go. Okay. So you would be here on the email, you click on the link, it takes you through the guide, you go to the Advance Parole Guide. Y recuerda que cuando tú vas en la guía, hay una sección donde dice Free Templates. En esa Free Templates, lo primero que quiero que veas el día de hoy es que hay una Translation Certification statement sample. So it would be this one, and you would open it. No me pidan acceso a la forma. Yo no se las puedo dar. Just copy and paste. Copy and paste. I cannot let you edit this one. Siempre me llegan emails de que like access, like asking for access. Let me go ahead and open it, see if it will let me. So yes, so this you would highlight and then you would copy and paste into your own document. So you cannot edit this one. But I know that people click on this. No, do not click on that. I cannot, like, es por eso que no puedo yo responder a emails porque I get more of these emails, so everything gets lost. Every day I get at least 10 people asking me for access. So please don't do that. You would copy and paste into your own document. Pero básicamente lo que quiero que veas de aquí es de que es como un little statement donde tú estás diciendo, one, that you're fluent in both languages. 2, that you are translating this accurately, to the best of your abilities. So you would edit this however you would want. Una de las preguntas que hay es como, if you can add it at the bottom of the document, and if you can fit it, that is perfectly fine. You can add the statement of translation, the certification of translation at the bottom, and you would just add it there and it would be fine. If it does not fit, si no te cabe en tu documento, porque pues obviamente a veces toma toda la página, entonces lo haces en otra página. And that's fine. ¿Ok? Otra cosa que les quiero mencionar es que normalmente está bien agregar todos los documentos. Por ejemplo, si tienes 3 documentos diferentes que estás traduciendo, you would add the name of each one of them. That would normally be okay. However, you do have to know that in 2 occasions, I have seen an RFE myself, like of people, 2 occasions where they got a request for evidence because the officer missed that it said that it was this certification was for every document that they were sending. So just keep that in mind. A mí lo que ahora yo pienso, antes decía como que just add them all in one and that's fine. So I have moved away from that because of these 2 occasions. Obviously, if you don't have printer paper and you don't have ink and you cannot print, pues you would make your decision and you would make one document and that's it, ¿verdad? Pero si tú prefieres como que evitar the risk of possibly getting a USCIS officer que está muy flojo y no está leyendo los documentos, and he might send an RFE to you because he thinks that you didn't send a translation certification statement for each one of the documents, then you may consider, doing one for each document that you're translating. Esa es completamente tu decisión. Yo nada más te comparto lo que yo sé basado en lo que la gente me platica y me enseña y lo que la gente comparte, ¿verdad? Entonces, I know that I guess it's a decision you gotta make on your own. But in general, what I think the best thing that we can do for our service
is to try to do the best possible case, like build the best possible case to avoid any questions from the USCIS officer, ¿verdad? Mandar la información necesaria. Entonces, if this implies printing one extra document for each one of the papers that you're translating, I think it's worth it, personally. Pero igual, ustedes deciden, ustedes son sus propios decisión. La otra pregunta que me sale mucho sobre las traducciones es si se necesita estar notariada. No necesitas estar notariada, lo que necesitas es tú, ya sea tú o la persona que te lo traduce o whatever, you just have to certify that that information is correct and accurate, and that the person who is certifying that this information is correct is bilingual and fluent in both languages. That's pretty much what USCIS wants to see, okay? Este documento va a ir para certificar cada uno de esos documentos que estás traduciendo. So it would be the original copy, the copy of the original, porque nunca mandamos originals, the copy of the original document, the translated document, and then the translation statement, okay, certification statement. So son tres cosas that you need to like keep in mind for today, okay? Questions so far for that, what I'm talking about. I know there's questions about other things and we're moving along, pero based on what I'm saying, is everybody understanding so far what I mean? You need a original document copy, and then you need your translation, and then you need to certify that translation. So son tres cositas para esa traducción. Ahora, que si tú estás traduciendo tu documento y no lo puedes leer, ¿verdad? Son diferentes cosas. Por ejemplo, si no lo puedes leer porque no lo entiendes, entonces you're going to need, I'm sorry, but if you don't understand, you don't know how to translate something and you don't know how to figure it out, you might want to consider paying the service if you're not completely fluent, porque estás traduciendo algo diciendo que eres fluent. So you just want to make sure that if you are fluent, that you do it. However, if you cannot read it because está muy borroso, then you could put that, that partecita que it's untranscribable, or it's blurry or something. You could put a little note like with little parentheses. Obviamente no puedes hacer eso para todo el documento, pero si hay una partecita que sí se mira que está escrito, pero que you cannot comprehend, no inventes palabras. O sea, no inventes algo que no estás seguro. So es mejor poner que that little piece is untranscribable, o que it's not legible. Whatever makes you como se dice, comfortable stating that part cannot be translated because you cannot see it, right? So, por ejemplo, si yo estaba traduciendo, let me show you, let me screen share. So, si yo me voy al translations template, aquí tengo un birth certificate, so I'm going to open it. So, si yo estoy en el original document, que está aquí la sample, y esta parte, por ejemplo, donde dice, no sé, todo esto normalmente sí se mira, pero por ejemplo, aquí, si esto estuviera súper borroso en el original document y yo no lo puedo leer, entonces pusiera yo que no se puede leer, right? Not legible. And I would put it on parentheses, because this is not really the meat and potatoes of your document. What is really important for your evidence is the name, the date of birth of the family member, si es que vas a visitar un family member, the dates, cosas así, ¿verdad? Pero esto quizás no es tan importante. So you don't like have a little bit of common sense in your document. Obviamente, si es el nombre que no está legible, then you cannot use that. You're going to have to ask them to update it, ¿verdad? Porque si no se mira el nombre y el apellido está muy blurry, then how are they going to know that this document belongs to your family member? Common sense, ¿verdad? También, otra cosa que, por ejemplo, si existen cosas como, por ejemplo, este es un QR code. Todo esto yo obviamente lo tuve que bloquear, pero esto es un QR code. You do not need Photoshop skills to do a translation. They don't want you to like go out of your way to put the dibujitos. What you need to do is do a correct and accurate translation. So you don't need the picture, but you do need to explain that there's something here, right? So if this is the original document, on the copy, it would have something like this: QR code, barcode, right? Because you want to indicate that there's something there. But you're not a Photoshop expert. You're not going to Photoshop it, but you're going to explain that
you know, there is something here. So this is how I would do it if I was you. Signature, obviamente you're not going to replicate their signature. You're going to put signature. Okay? Okay. So if so yeah, that's one of the things that I wanted to bring out to your attention. Otra cosa about translations. You obviously want to do your best to make it so that the person who's reviewing it and reading it understands what's going on, right? So, por ejemplo, aquí tenemos esta original document donde empieza nombre, primer apellido, segundo apellido. Your job as a translator of this document is to do it the most accurate possible way, right? So you wouldn't start with like age, date of birth. No, because that's not what the, you know, like, yes, it's the correct information that you're putting, but it's not in the same order. So you want to put it as close as to the same order as possible to the original copy. ¿Sí? O sea, que aquí arriba dijera nombre, first last name, second last name. O sea, igualito a como está en la copia original. No quieres como que scramble all the words for them. You want to make it as easy as possible for them to be able to understand that the translation is an accurate translation. So eso quiere decir que aquí en la top right corner, ¿verdad? Empieza con clave única de registro de población y toda esta información del top. No lo pondrías, por ejemplo, acá abajo, no, lo vas a poner ahí donde está el documento original. No empieces como que a inventar cositas. Otra cosa que no hacemos en traducciones es corregir errores. No, que es que el nombre de mi abuelita es María de los Ángeles Sánchez, pero en su doctor's note, en su doctor's evaluation, la constancia médica, dice María Sánchez. Entonces yo le voy a corregir en mi traducción y le voy a poner María de los Ángeles. No, we do not make corrections or typos or fix anything on translations. A translation is a correct and accurate translation of the original document. So do not fix things, just translate things. ¿Sí me explico en este punto? Es bien importante porque eso sí hay muchas personas que dicen, oh, well, I'm just going to fix her name. No, you're not going to fix it because you're stating that you're translating accurately. So please do not do that. Questions about that so far, familia? Pónganme en los comentarios. Okay. One of the tools that you can use if you want a little assistance with technology for your translations could be, por ejemplo, using Google Translate. So tú podrías usar, you know, like make everything and then translate it with the help of Google Translate. However, Google Translate in most technology is not as accurate porque te lo traduce así como un robot, right? So you still have to go through the entire document and just kind of make the edits that are necessary, make sure that it makes sense and that is accurate. Hay veces que una palabra se puede traducir correctamente, but it's not conveying the exact same meaning, so do watch out for that. O sea, hay veces que quieres decir algo traduciendo la palabra correctamente, pero by doing that, you're changing the meaning of it, especially on like doctor's evaluations or written things like cartas o cosas así. So just be careful of that. You don't want to change the meaning. You know, you don't want to you want to be able to translate it in a way that is accurate and then it conveys the same meaning. You don't want to change the meaning of things when it's like a letter. For translations, there's other websites that could help you. Let me see. There's let me put the link here. A ver.
Okay, so there's thesaurus.com, que es como un diccionario que te puede ayudar. Aquí está, you would type the word, and it's a free application. Google Translate that could help you. There's the encyclopedia. So este es el Merriam-Webster's. Esto también está muy bueno, como if you just cannot think of a word, ¿verdad? Se te va de la mente. You want to be able to, let me see, I didn't copy it correctly. Copy, paste. Está aquí la enciclopedia, también te puede ayudar a figurar palabras. There's also ChatGPT, which is artificial intelligence, que también te puede ayudar. For medical documents, there's also this free site, Doc Translator. You could make like a free trial para tus traducciones, porque sí cobran, pero you could make a free trial and you could do it within, that same week, para que no tengas que pagar. Esa se llama doctranslator.com, como si no sabes algún término médico. Cositas así te pueden ayudar, pero no son como una sustitución a tu knowledge, right? So if you're fluent, also rely on your own knowledge, because technology is not always as reliable when it comes to this type of things. A veces cuando, like when I use, like, por ejemplo, Google Translate, no me las traduce igual. So you just want to be careful with that. Another question that I get a lot from people is, can someone else translate my documents? Like, for example, my sister, my friend, my coworker. Yes, 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 and yes. It doesn't have to be a paid translation. You can definitely get someone in your family or a friend to help you do the translation if they're good at it. If they're better at it than you are, definitely you can do that. You also would need, obviously, to certify the translation. So either them or you can make that statement saying or stating that is a correct and accurate translation, and that you're fluent and you reviewed it. So it doesn't have to be that they have to sign that. You can sign it on your own, and they can help you. Like, por ejemplo, I get this question when, por ejemplo, you make one document on your own, and then there's another person that's going to help you with the other documents, and you want to just certify all of them. Yes, you can totally do that. You can certify all 3 items or all 4, even if you only worked one, because you're just stating that you're fluent and that these documents are correct and that you reviewed them. Okay. Es necesario que el número de la letra de documento sea 11 o que sea más pequeño como se puede. Sandy, when it comes to these documents, la font no importa, pero tienes que asegurarte que va a ser un documento que un USCIS officer puede leer. So do not make it too small. 11 font is fine. It's perfect. Do not make it too small. Do not make it, like to where they can't see it. Pero trata de que todo quepa de una manera casi igual que el documento original. ¿Qué digo? What do I mean by this? Si el documento original está en una página, trata de que tu traducción también quepa en una página. A veces no se puede. La verdad, a veces no se puede porque es demasiada información y no se puede. Pero la mayoría de las veces sí se puede hacer que si un documento es una página, que a ti te quepa en una página. Si está en 2, que quepa en 2. So, like, try to, like, make it like that también, where you're able to fit your document, que se mire parecido al original one, so that they could review it easily and good. Another thing that I want to mention about translations is that, yes, you can totally pay for your service, especialmente esas personas que tenemos trabajo y que no tenemos tiempo, especialmente esas personas que no somos fluent. Definitely, if you're more comfortable having someone else do it for you, I totally, like, get it. Porque si es literalmente traducciones, es un trabajo, like, there's people que se dedican a eso. Do not let this, like translations, do not let translations keep you from applying, okay? Ahorramos mucho haciendo nuestro propio servicio. O traducciones, si te toca pagar traducciones porque no eres fluent o no tienes el tiempo, I think it's worth investing on that para ahorrarte tiempo, dinero y estrés, ¿verdad? Si tú no eres fluent, like, just don't hesitate, just freaking pay. Or get a friend that can do it for you who is fluent, or a family member. No se traumen con esto. O sea, quisiera yo transmitirles, una vez que trabajemos en las forms, you're going to see that the forms, you can finish them in one day. Lo más tedious de todo este application process es las traducciones, porque
it takes a little bit of digging, a little bit of researching, and a little bit of typing, right? So, and you have to review that, make sure que diga lo correcto y así. It's tedious work. So, no se sientan overwhelmed. You're not the only one that feels overwhelmed when you're doing a translation. It is perfectly normal. The only thing I do recommend, if you are going to pay for the service, if you are going to get someone to help you, is to have a person que sea de confianza, ¿ok? No se lo mandes a cualquier menso que te lo traduzca. No, don't upload your documents onto whoever's, whatever online software que te ofrezca el servicio, porque son documentos importantes. We're talking about birth certificates, death certificates. We're talking about information that should be kept and preserved in a professional way. Especialmente documentos que no son tuyos. O sea, hay gente que se preocupa mucho por sus documentos, pero when it comes to their family members, like medical evaluation, they'll just post the whole thing. And I'm just like, no, decline. You cannot just have someone's name on their medical information. Like, it's not fair for the person for you to be this dejado with their personal information. So please, please, please keep that in mind. Así como cuidas de tu información y de tu privacidad, también cuida la de tus familiares, especialmente si te están ayudando con prestarte sus documentos, ¿ok? So please, te encargo que seas responsible with who you get the assistance from. Las personas que están en el bootcamp, yo les puse en el assignments, está el botoncito ¿cómo se llama? Del check-in, y luego el botoncito de la attendance, y esta semana les agregué otro botoncito que es el de translation service. Yo no hago translation services, pero sí les presté como que mi plataforma de la link a esta Suri y a Belén, que ayudan con hacer traducciones. Ellas hacen ese servicio y yo he podido revisar sus documentos, sus traducciones, y me parecen que lo son de una manera muy profesional. I know that they have their heart in this type of work. And the most importantly, yo promuevo el servicio de ellas porque ellas pour back into our group, right? Ellas se pasan mucho tiempo contestando preguntas en el grupo y animando personas y respondiendo las preocupaciones de personas. Es más, el día de hoy tenemos de invitada especial a una de ellas que nos va a estar compartiendo su experiencia. Así que, o sea, su proceso, cómo agarró su evidencia, para que no se les cierre el mundo a ustedes también, porque ella la tuvo muy difícil en conseguir su evidencia. So anyways, that is why I like to support the work that they do. And that's why I promote their services, porque en el bootcamp, porque me parece buen servicio y porque sé que van a cuidar de sus documentos. Otra, porque cualquier preguntita que tengas o cualquier concern me puedes decir a mí y yo, I can definitely try to advocate and discuss with them if anything is needed. Y otra cosa es que yo sé que ellas are looking out for things. So yo he mirado que muchas personas, por ejemplo, if there's misspellings, they catch it because they know that you're applying for advance parole. So they look out for dates, they look out for all these type of things, and they're able to, just be another set of eyes for the people that are doing their advance parole process. So if you are going to pay, I recommend that you do it with them because it's a way that we're able to support them for pouring back into our group, right? Si vas a pagar, que sea que le pagues a alguien que está apoyando a nuestro grupito también de alguna manera. So, there you have it. Esas son las cositas que quería hablar sobre translations. And because we do have the plática right now and the questions, I want to move forward. If you guys don't have any questions right away, we're going to come back once we're doing the attendance. Otra cosa que les quería decir. If you're not following the Spanglish Dreamers page, you should be. Les acabo de mandar ayer. Esto es una registration link, que les acabo de mandar. Esto no es del bootcamp, esto es para todos los que están siguiendo el Spanglish Dreamers channel. Esta es la próxima translation demo, where we literally do a translation demo and discuss translations and todo, kind of more in depth, porque nada más se va a tratar de traducción, de nada más vamos a hablar más que de traducciones. Así que, if you want to participate, it's going to be on the 26th, que viene siendo un viernes, el próximo viernes, y todavía tienes tiempo de
de meterte if you want to. And you can find that link en el Spanglish Dreamers channel de aquí de WhatsApp. Así es. Si todavía no estás agregada, así se mira. Son 556 seguidores ahí en WhatsApp. If you're not there, I don't know what you're doing. So make sure that you add yourself, porque en eso vamos a hacer un demo. En el día de hoy no vamos a hacer un demo porque obviamente tenemos que hablar de más cositas y solamente quería tocar esos puntos claves. Si quieres ver un demo, eso, no, don't hesitate to join that translation demo, okay? Y let me see. All right, let me go over the questions en los comentarios por ahorita. Y if I translated my birth certificate and my husband and I are both using it as evidence, should we do our own translation or can his packet have my certification? His packet can definitely have your certification, yes. Por ejemplo, cuando yo hice mis traducciones, hice las mías, hice las de mi hermana y yo le certifiqué las de mi hermana. Pero también hubiera sido correcto si ella misma hubiera agarrado la misma traducción y hacer una certificación para ella, aunque sea la misma traducción, porque la certificación es más que nada decir que está correcto y accurate y que you're fluent and you review them. So either way works tu consejo. Okay? When we translate a paper that has our signature, can we do a copy and paste signature or do we sign once it's printed out? Yeah, everything that you do for USCIS that you're going to sign yourself for you, like your signature, it's going to be wet ink. Y lo dice en el workshop, ¿ok? Todo debe ser firmada en black wet ink, a mano. Ok, gracias. Solo pregunto por qué no cabe la certificación y statement. Sí, puede ser otro documento completamente separado. Is it true that if we live in New York City, you need to notarize your sworn affidavit? El día de hoy no estamos hablando de sworn affidavit, pero sí he escuchado de New Jersey que a veces se ponen medios chocosos con eso, and we're going to be talking about sworn affidavits next week, okay? So come back for that conversation. It's also Texas, actually. Basically, it's for InfoPass that has been an issue that we have noticed. Tengo que traducir la parte de atrás de la acta de nacimiento, aunque solo tenga el sello de México. Fíjate que yo no he mirado que la gente traduzca las partes de atrás de los birth certificates, although technically it should be, pero como no dice nada importante y no hay nada de, like important, relevant information for your case, I think it's fine. Everybody just does the front of the birth certificate, like the meat and potatoes. Pero, ay, puta madre, ya me la estaba yo tomando. Aquí tengo esta. Ok. Ahora sí. Slides, no. Ok, let me open up the weeks. Y ahorita que llegue nuestra invitada, we can come back to this conversation, okay? Number three. Down. Because I know on week 3, I saw some questions. Week 2, I'm sorry. I saw some questions about translations that I wanted to discuss, pero no me estoy acordando de todas. Week 3. Okay, 2. Ahí está. Share screen. Okay. So let's look at some of these so that you can get also an idea of, most people have the same questions actually.
Okay. So en la primera dice, my diagnosis with Miss, okay, so hay de evidencia, mixed cardiomyopathy, diabetes mellitus, diabetes neuropathy, and feral elder syndrome. Do you think it's good reasons to apply for multiple entries? Yes. For anything medical, I think they consider multiple entries more because you have to go like for follow-up visits. You have questions for translations, but you'd rather wait. Ok, tengo dos evidencias, en una de visitar la tumba de mis suegros y otra es mi mamá enferma. ¿Puedo enviar las dos? Sí. Si tenemos dos razones por las cuales visitar o ir de viaje para Advance Parole, we can definitely add them both. La única razón que a veces es que nada más nos limitemos a una razón es cuando vamos a hacer Emergency Advance Parole. Si vas a hacer Emergency, que te sale una emergencia y vas a hacer Through InfoPass y vas a ir en persona, en ese momento solamente presentarías tu emergencia. No se ponen más evidencias porque corres el riesgo de que no te aprueben. Solamente discutes la evidencia para emergencia y punto. Ok, otra preguntita aquí tenemos. Mexico birth certificate, date has day, month, year. Yes, so when you do a translation for a different country, and that's why you have to be fluent, right? Aquí se hace, por ejemplo, el mes, día y año, right? August 1st, 1991, right? That would be a date of birth for someone. En otros países, por ejemplo, México, hacen día, mes, año. So they would put it over there as 1/8/1991. So that would be August 1st, 1991. And that is what I mean by you got to translate the meaning too. You cannot change the meaning. So you wouldn't drag those numbers to your translation. 1/8/24, 1991. You would put, you want it to say August, right? Because that's what the original document says, August. So you would translate that too. So you would put it accurately as an 8/1/1991. Okay. So you want to use the format that US uses so that your translation is accurate. Why? Because if not, the document here would read as January, okay, instead of August. You would read as January 8th instead of August 1st. Okay. ¿Cómo solicitar el acta de defunción de una abuela? Una la puedes hacer por medio de tus familiares que te la faciliten, y si no te la facilitan, puedes ir al Mexican consulate, but you would need to inquire with them if they're able to help you. They should be able to. So debes de explicar y llevar prueba de que es tu abuela paterna o la abuela materna y la razón que vas a aplicar, and then they would guide you through how. Okay. It can also be done online, pero en mi experiencia, it's better if you just go and explain to them para que no tome tanto tiempo. ¿Qué tipo de evidencia necesito para comprobar que mi enfermedad es razón humanitaria si recibo tratamiento aquí en mi doctor? He tenido un trasplante de órgano y tengo un tratamiento aquí y aseguranza por estado donde vivo. O sea, mejor incluir esa razón. Otras razones que tengo es visitar la tumba de mi abuelo y visitar la tumba de mi abuela que está enferma. Ok. Si tú quieres ir para Advance Parole por una enfermedad propia y quieres tratar de agarrar entradas múltiples, necesitas demostrar la razón humanitaria. So, ya sea que quieres una segunda opinión o ya sea que hay un doctor que se especializa en ese tipo de tratamientos allá y tú aquí no estás viendo resultados y quieres explicar eso en tu strong affidavit, eso podría ser una razón humanitaria. Otro sería el término de los pagos y como una financial reason, could be humanitarian también. Pero, por ejemplo, si toda la inseguranza te lo paga, entonces esa quizás no va a ser tu razón humanitaria. Tu razón humanitaria sería otra cosa, no lo financial, if insurance covers everything. Okay. Ok, miro aquí en los comentarios del live que dicen, the date on the certification can be wet ink or does it have to be printed? Patricia, that's a really great question. So yes, guys, para todo el proceso de Advance Parole, if in any part you cannot type,
you can definitely add it in writing. De hecho, even los formularios puedes escribir a mano porque hay partes donde no se puede type, as long as it's black ink and as long as it's legible. So tienen que poder leer ellos, porque si tienes un pinche handwriting bien gacho como el mío, ellos no se van a tomar el tiempo de tratar de figurar y ponerlo a ver. No, if it's not legible, it's not legible. So just make sure that you do pretty handwriting. ¿Sale? Okay. I'm renewing my DACA. Should I wait for evidence until DACA has been renewed? Yes, depending on the reason. Por ejemplo, un acta de defunción ya no va a expirar, ¿verdad? Porque ya se murió la persona. But like, for example, if you're going to be visiting a family member who is sick, por ejemplo, you want to wait to get the evidence so that it's more relevant whenever you're going to apply. So, si te vas a esperar unos cuantos meses, espérate un poquito con la evidencia. He mirado evidencia que, que gente manda como de 1, 2 o 3 meses and it still gets approved, right? But you also have to be conscious that USCIS officers going to review or process your case until like 5 months after you send it. So 5 months plus, if you send it 5 months old, then that's already 10 months. Like, is the person still sick? Do you still need to go? You might get an RFE, like trying to figure out if you still need to go. So just send it as close as possible to the date that you are applying, okay? Do I need to make copies of both sides of the birth certificate? Mine has some on the back. If it has writing and important details on the back, yes, you should definitely add it. If it's just like a seal or like a little website or a QR code on the back, then no, you do not need to I mean, you could, but there's no reason to since there's no important information or details. Okay. Miro que aquí ya está nuestra invitada especial, así que nada más recuérdenme, we are on number 40 in attendance questions, because I want to go through all of those, okay? But before I go through all of this, I want to introduce our special guest speaker. Y ahorita continuamos una vez que terminemos, okay? I'm going to be pulling in. Tenemos el día de hoy a Belén. Belén es una de las moderadoras en nuestro grupito. And we're super, super, super grateful to have her because she's going to be talking to us about her personal experience doing Advance Parole, what she did to gather her documents, what type of hoops she had to jump y todo el merequetengue. So thank you so much for joining us, Belén. I really, 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 really appreciate your time. Ella es una de las personas que va a estar haciendo las traducciones. Si es que ustedes los quieren hacer, pagar por su servicio, como les dije, yo les recomiendo, just click the red botoncito and you can upload your documents in there. So thank you and welcome. Thank you. Thank you for having me in bootcamp number 5. Dude, that's crazy, right? I can't believe it. I can't believe it. I know. I was looking at it and I was like, 4? No, 4 is done. 5. Yeah. 5. That's crazy. Well, thank you for having me here. Y les voy a platicar un poquito sobre mi historia, de cómo fue que I did Advance Parole. This was back in 2022. Como todos ustedes, bueno, la mayoría de ustedes, fue por un video de TikTok. I was, scrolling y era un en vivo y era cuando ya empezabas a tener un poquito más de gente, ¿no? En el en vivo. Y pues entré y empezamos a preguntar preguntas ahí toda la gente y eso. And we ended up, I ended up getting the guides with, from Spanglish Girl. Y cuando agarré esas guides, well, she literally just told me lo que les dice a todos en el grupo, like go through it. Y everything's literally there. So, mi razón primaria fue humanitaria. It kind of made a turn after I had almost completed my packet. It was going to be to visit my dad. He had passed at that time about 26, 27 years ago. And so yo tenía que agregarle varias cosas, ¿no? Tenía que agregarle porque ya había pasado demasiado tiempo de su passing, so tenía que agregarle una misa luctuosa o una celebración de vida o un
something meaningful, you know. También de eso traté de agregarle un seminario en la iglesia, mi religión católica. Entonces, como que todo estaba relativamente junto a la misma razón, porque el seminario iba a ser como para grief, como para, efectos de después de la muerte de una persona que toman en la persona que queda viva, los familiares que quedan vivos. Entonces, I was almost done with that. I was almost done. We were going to send it out. Ya casi, creo que faltaban unas poquitas cositas solamente. Ahí me vengo dando cuenta que el acta de nacimiento de mi papá somos 11 nosotros y como hijos, y no todos tenemos el mismo apellido. No todos tenemos, tenemos el mismo apellido, pero no escrito de la misma manera. So that was my first thing. And I know that that's one big question in the group. Yo no, o mi abuelita tiene el apellido de esta manera, o tiene el nombre de esta manera, o, ciertas cosas así. Entonces, pero en mis documentos dice de esta manera o así, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Descubrí hablando al registro civil y mandando a gente al registro civil para tratar de arreglar ese problema. No se pudo. Me vine enterando de que necesitamos hacer como un juicio donde llevas pruebas ante el juez para que ahí hagan la modificación. Entonces se va a venir reflejado como en una adición al acta de nacimiento porque ya se arregló ese nombre, ¿no? Entonces, como que yo ya no le hallaba sentido porque dije, bueno, es mi papá, sí, pero ¿cómo voy a arreglar su acta de nacimiento? O sea, pues no, ¿verdad? O ¿cómo voy a arreglar la mía si no estoy presente allá? Porque tienes que ser en persona. Long story short, en esa debate, tratando de investigar todo eso, me sucede que mi mamá está en México y tuvo un accidente. Ella padece de demencia, entonces tuvo un accidente, se quemó, no fue nada grave, así súper gravísimo, pero sí era muy dramáticas las fotos y era muy dramático el momento del accidente, ¿no? Entonces, me habla a mi mamá, me platica, le veo sus piernas y todo eso, entonces digo, bueno, pues esta sería una oportunidad donde tengo que ir de emergencia. Literalmente, pues empecé a investigar y todo eso, vi lo de las guías y dije, sí se puede hacer emergencia, porque ahí está especificando información sobre lo que viene siendo InfoPass, ¿no? Entonces, lo cambié para eso. Fue InfoPass a visitar a mi mamá, que había tenido un accidente. You stop me whenever I need to stop, if you need to clarify something with someone. No, entonces, ya, hice la llamada, seguimos el protocolo de lo de la guía, tienes que llamar a USCIS, decir InfoPass, hablar con una persona, esperar la llamada de esa persona en regreso, porque eso significa que entonces sí califican consideran tu razón como sí que necesite una cita de emergencia, ¿no? Entonces, ya me llamaron, me dieron mi cita, pero para eso yo nada más tenía como 2 días, 2 noches para arreglar todo el paquete. Y era un paquete, aunque ya tenía la traducción mía, aunque yo ya sabía un poquito la noción de cómo hacer un paquete, o sea, los nervios lo traicionan a uno. Y ahí sabes estoy. que, Belén, a la semana pasada le estaba diciendo de que casi todos en algún punto decimos como que, like, yeah, I'm just gonna drop it. Like, this is getting too complicated, it's too stressful. And then it's like, no, I got it this far. Y así nos pasa a todas, ¿verdad? Yes. Y yo lo que sí me acuerdo fue que it was very stressful esas 2 noches. Siempre tienes a ese familiar que te dice, te quieres colgar de esto. O, no, yo no te puedo ayudar. O sea, es tu beneficio, pues tú averíguatelas, ¿no? O el que dice, no te animes, te van a dejar allá, no la vas a lograr pasar. Entonces yo decía, no, tengo que.
de alguna manera tengo que terminar esto. You know, I went by my guts en todo esto. Lo primero que yo decía, y me acuerdo bien clarito que te decía, Julieta, I don't want them to take it away before I do it. I don't want them to switch, you know, presidency por cualquier razón, que algo suceda en la presidencia y que cambien las cosas. O sea, yo dije, no, I need to make sure that I, you know, played my card and it was to my benefit for what I had understood at that time, you know? So dije, tengo que hacerlo. I mean, I have 2 kids, soy la única provider en mi casa y digo, tengo que arriesgarme porque si no se arriesga uno no va a escalar el próximo pasito, ¿no? Así es de que dije, pues sea como sea, en nombre de Dios, vamos a hacerlo. Y empecé a hacer el proceso con lo de mi mamá, carta de doctor, pagué consulta, aunque ya habían tenido consulta con mi mamá, pagué una consulta, el doctor vino a la casa, la revisó, todo eso. Una cosa que sí yo nunca mencioné es para Advance Parole, es para un proceso de inmigración. Nunca mencioné yo eso con el doctor. Siempre fue la importancia a mi mamá. Quiero que me dé un update del día de hoy, cómo amaneció, cómo van sus heridas, cómo esto, cómo el otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Quiero que diga eso en la carta. Entonces, eso fue lo que pasó y ahí fue donde recibí una carta pues explícita y que me favorecía a una emergencia. Yo a mis evidencias le agregué muchas cosas. Le agregué, como mi mamá ya había ido consecutivamente al doctor por otras cositas, todo eso le agregué y dije, ok, ha tenido bastantes follow-ups, entonces sucede este accidente, ahora sabemos que necesita más atención y una atención de una persona que esté coherente y que se pueda movilizar y la pueda movilizar a ella. So dije, voy a ir como, mi razón terminó siendo como que yo voy a ir a ver a mi mamá, sí, pero le voy a dar la atención. Voy a ocuparme de citas de doctor, voy a movilizarla, voy a atenderla y voy a conseguir una persona que venga y que esté al pendiente de ella en el tiempo que yo me tenga que regresar. Entonces, o al regresarme que alguien se quede pendiente de ella, ¿no? Como una señora de compañía, una persona que le ayude a hacer sus rutinas diarias de levantarse y curarse sus heridas, tomarse sus medicamentos, todo eso. Entonces yo puse rayos X de como unos 15 días antes del accidente, puse laboratorio, puse fotos del accidente, puse de cómo se miraba en ese momento, recetas de doctor, puse 2 citas de follow-ups que tuvo en una que fue a la Cruz Roja porque una estaba desorientada, 2, no me acuerdo si se había machucado un dedo, algo había sucedido con un dedo de ella. Entonces, también fue a que le curaran ese dedo, cositas así, ¿no? Entonces, mi paquete estaba grande, mi paquete estaba grueso. Entonces, no se cierren con qué tipo de documentos es una evidencia. No, si ven que lleva una relación o una secuencia a lo que viene siendo la razón de ustedes, tal vez es una buena evidencia. So, consideren meterla. Sí, porque lo más mínimo es, por ejemplo, enviar una constancia médica, pero a veces sentimos como que la constancia médica no es tan humanitarian, ¿verdad? But we know that the family member is sick, so we're able to prove it with other things too, como agréganle, like there's nothing wrong with sending a really like solid case. Yeah. Entonces, yo le metí todo eso. Me vengo dando cuenta que en mi acta de nacimiento, de nuevo, los nombres, mi mamá decía María Elena y en el de ella decía solamente Elena. O sea que yo estaba como con una mamá totalmente distinta. Entonces, eso sí se pudo arreglar porque no sé si fue un typo, un assumption de la persona que estaba imprimiendo ese día, que dijo, pues todas las personas se le ponen María antes, ¿no? Entonces le puso el María Elena, no sé, porque era María Elena. Entonces mi hermana fue y le dijo, mira, estas actas son de mis otros hermanos, estas actas no llevan el María, lo tiene, pero en actas pasadas
yo he tenido que comprobar la acta de mi hermana, dice, y ella no tiene esa. Lamentablemente, yo he entregado la original, no tengo copia. Entonces vieron y todo eso, porque el registro civil se queda con un récord de las veces que imprimen. Hasta cierto tiempo, ¿no? Desde que empezó el CURP y el CRIP, ahí ya lo empezaron a tomar como que un poquito más de récord, de mantenerse con un tipo de récord por cierto tiempo. Entonces, mi hermana lo pudo comprobar y de esa manera fue que yo pude conseguir la correcta, la que hacía el match con la de mi mamá. Entonces, ya, simplemente esperé esa cita, fui, presenté todas mis cosas y ahí me topé con otra piedrita. No me dijeron que no me dijeron que sí, no me dijeron, te le falta o le pusiste de más o nada. Simplemente me dieron un pass y me dijeron, regresa mañana. Entonces, acuérdense que este tiempo todavía era COVID, ¿ok? Entonces, como que no sabemos si, yo pienso que pues era short staff, yo pienso que al momento de que ya revisaron mi caso, mi cita era temprano en la mañana, pero al momento de que ya revisaron mi caso, tal vez iban de lonche, no sé. Entonces, me dijeron que regresara al día siguiente. Y sí se ha Pues, escuchado de California otras veces de que los hacen regresar. I think sí, you were in 2019, ¿verdad? Or no, 2020? 2022. 2022. Okay, so that wasn't really COVID times. I think No, it's ya just era like cuando ya estaba California. gente regresando. Sí, ya ni usábamos máscara en ese tiempo, pero sí, como que California they get overwhelmed porque hay mucha gente, yo pienso que es una de Yeah, las cosas. Pero recuerden, nada más quiero flag que para InfoPass normalmente te dan tu decisión ese mismo día, pero sí. hay veces que pasa como Bella en verdad que le hacen regresar hasta el otro día cuando están muy overwhelmed with cases. Mind you, que dentro de mi paquete también había puesto yo un boleto de avión que yo había comprado, que perdí ese dinero, obviamente, porque lo compré para ese día y no alcancé a llegar. Entonces, porque me dijeron que regresara al día siguiente a ver mis resultados, ¿no? De que sí me habían aprobado o no. Entonces, llegando a mi casa, ya como de eso de las 4 y casi pegadito a las 5 de la tarde, me habla la officer y me dice, oh my God, I just saw the pictures. I saw that you have a plane to catch and it's not locally. It was really cheap, pero está muy lejos. Tienes que manejar. Dice, do you have a way to get there tonight? Y yo le dije, well, even if I speed, I'm not going to get there on time porque I still need to stop in Fresno. En Fresno a mí me queda 1 hora. Entonces dije, I'm not going to be able to. So, long story short, me pude cambiar el boleto, pero de todos modos no pude llegar a ese momento porque decidí llevarme a mis hijos. Entonces tuve que salir por tierra. Y ahí no había inspection a la salida. No había literalmente nadie. Entonces, pues yo sí paramos, mi sobrino iba manejando y paramos, esperamos un rato, no había nada, los carros, traíamos como 4 carros atrás, también pararon, no, pues no vimos a nadie, no había nadie, literalmente ningún oficial estaba ahí. Entonces le seguimos, dice mi sobrino, yo he venido varias veces, tía, y cuando está así, pues nomás le tienes que dar, en serio, porque, o sea, o te quedas ahí And a that is dormir. normally how it is, yeah. Ya, nos fuimos, pero les digo esto porque de venida la aerolínea me pidió una comprobante de salida So, just to flag this, lo que pasó es que Belén salió por carro, by land, y regresó por por avión. avión, ¿ok? Y regresó no por avión a la frontera de parte de Ajá. México, regresó por avión de México hasta los Estados Los Unidos, Ángeles era mi volando boleto. en vuelo internacional. Ujú. Esa fue el detalle. So, I want Eso you fue. guys to listen to this part, Sí, porque es tienen que importante. poner bastante atención en esto porque sí es importante, es relevant of the reason why. Now, looking back at why I had that issue es porque como que it didn't correlate. Cuando salí y que salí por tierra y me quedé en Tijuana y luego de Tijuana viajé a Guadalajara y luego cuando me vine de Guadalajara quería bajar yo hasta Los Ángeles
Entonces, pero de mi licencia y mi pasaporte no tenían Los Ángeles, tenían más arriba, ¿no? Entonces era como que no, it wouldn't correlate, algo estaba off. Entonces cuando les digo, como luego cuando preguntan en el grupo y les digo, just make sure that you advocate for yourself, make sure that you explain things, que no te exaltes, que no te gane el nervio, que no te gane la emoción, o sea, trata de estar tranquila o tranquilo y explicando las cosas. Luckily I had proof. Yo tenía... Esto estamos hablando ya ves una vez que estaba regresando, Sí. le tocó un USCIS officer, because usually like this could happen, right? And a USCIS officer who is experienced and knows would just like be like, okay, like that's fine, like you're allowed to travel by land and then come back by plane. Yeah. Pero this officer was giving her a hard time and not letting her board the plane. Y es cuando ella tuvo que explicar su situación and figure it out. But you have to remember que era cuando, si acaso tenían como unos, ¿qué sería? Como unos 5 meses que habían empezado a abrir los viajes internacionales y no eran como normalmente son. Era ciertas aerolíneas sí hacían por unos días de la semana, otras no, y así. Entonces, they started hiring a lot of people because it was right after COVID. Muchos they retired, muchos they got another job, stay at home or whatever. Entonces, they hired a lot of people and they didn't have enough training staff and enough of that. So it was a lot of factors to consider for my situation, okay? Luckily, ya ahorita en este tiempo ya están muy knowledgeable. Hay muchos que sí, o sea, nada más miran el papel y dicen, oh, ok, pásale. Y le dan la estampa y se acabó. Pero conmigo así fue como sucedió. Yo lo que hice fue, dije, ok, siempre tenemos un instinto de como que de querer sobresalir, ¿no? De querer pelear, de acercarte a que no, debe de haber una solución. Pues, ¿qué fue lo que hice? Que dije, bueno, si el problema es de que salí por tierra y entré por Tijuana y me quedé en Tijuana y hay un récord de que agarré un avión en Tijuana, pues me regreso a Tijuana, ¿no? Y salgo por tierra. De la misma manera, o sea, de la misma, regresar de la misma manera que había salido. Sí. Entonces fue lo que hice, que fue por CBX, which is very, I really had a good experience there. Fue muy rápido, si acaso fue menos de 1 hora que yo tardé en la línea, haciendo la línea, espera a la primera, con el primer officer, el officer me llevó a second inspection, al cuartito, y en el cuartito literalmente, it wasn't more than like 15 minutes, me mandaron y ya eso fue todo. Entonces, I really encourage you guys to really pull through, push yourself to get all of the evidence. Evidence a veces se va a sentir, or like the documents that you have to put in, de tu persona o de la persona que vas a ir a ver o asistir o the grave, todo eso. Si tu tía no te quiere hacer el paro de ir por las cosas, si tu abuelita vive muy lejos allá en la sierra y nadie puede llevarla al registro civil, si el registro civil viene solamente una vez a la semana al pueblo o lo que sea, tú habla por teléfono. Siempre van a tener un teléfono de línea, de landline. They're always going to have it. Habla por teléfono y diles, hey, esto es lo que estoy planeando hacer. ¿Crees que yo te mando? I wire you the money. Me puedes mandar una foto. I don't even need the paper. Mándame a scanned picture. That's all I need. Entonces, ahí ya ganaste tiempo y ahí ya lo tienes tú. Sacas la copia y es todo, porque a USCIS solamente mandamos copias, no mandamos originales. So, no se cierran las puertas y, advocate for yourself, push yourself to try to get it. Si es un dolor de cabeza el estar en el teléfono con 1, con 2 y con 3 personas. Si hoy no se pudo, al rato en la tarde van a hacer cambio de staff, tal vez lo puedes hacer, si no mañana, si no, ¿sí me entiendes? No se cierren las puertas, porque sí hay una manera. Yeah, and I really wanted you guys to hear Belén's story, porque si Belén hubiera sido otra, she would have freaked out. Like, o sea, el momento que llegó al aeropuerto ahí ¿qué fue? ¿Era Guanajuato? Guadalajara. Y no la dejaron board the plane, de que no, tú no puedes board the plane a los Estados Unidos porque tú no hay un récord que saliste.
she would have just started crying and melting there y así, si hubiera sido otra. Pero dijo, ¿sabes qué? Si este vato no sabe lo que está haciendo, I'm gonna figure it out on my own. Porque de ahí a esperar un shift change y todo eso, no, ¿sabes qué? I'm gonna board a flight domestic instead of international and I'll figure it out. Y fue, en verdad, el próximo USCIS officer que le tocó, digo, CBP officer que le tocó, sabía exactamente lo que era Advance Parole y la mayoría lo sabe, pero hay veces que hay little hiccups, ¿verdad? So, les pongo esto en perspectiva porque a lo mejor la mayoría de las personas van a tener un smooth return, pero hay veces que, you know, like things happen and there's new people that are not trained, that might not know what Advance Parole is, y a lo mejor te toca un mensillo. Entonces te toca ya sea esperar a que figuren ellos, que venga el manejante o que venga quien sea, like advocate for yourself, te toca tener un poquito de paciencia, pero vas a poder entrar, tienes que poder volver a entrar porque traes el Advance Parole aprobado y al menos que, ¿verdad? Que sea una razón que te la nieguen, no ha pasado, así que it shouldn't be you. It hasn't happened yet, and it shouldn't be you. And little things may happen. It's normal. It's life. Pero no dejes que se te cierre el mundo. No. Like, figure it out. Y 2 consejos bien grandes que sí les voy a dar es, 1, make sure you do give yourself enough cushion time. Si se te vence el día 15, regrésate el día 10. Que son 5 días, todavía puedo quedarme 3 días más, estoy tan a gusto, me quiero quedar. I'm sorry, hay priorities. Because little things can happen and it makes it very difficult. Imagínense si yo me hubiera venido ese mismo día. You wouldn't have been so damn calm. Because it's like, wait, I have hours before I have to figure it out. So yo siempre les digo, en el grupo les contesto, si tienes que hasta caminar a la frontera, 5 días son suficientes para caminar. Te vienes con las maletas como el Chavo del Ocho. Sí, y pasan cosas, sí pasan. A mí me pasó, a mí mi flight fue canceled y del ranchito donde yo vivo, bueno, del aeropuerto donde yo salgo, nada más salen 2 en la semana. Entonces tuviera yo que esperarme a la otra semana y dije, ay, no, me cambio de airline. So I just changed the airline because, and I had to pay a different one. Like I lost that money. Things happen, but I was willing to take that. Like I was like, si me tengo que caminar, ir en taxi, I will do it. I just want to take more time. So I definitely don't practice what I preach, but guys, please listen to this part because things do happen. Y el segundo consejo es, make sure you have a digital copy, or if you want to go, like I went, me llevé una copia extra de todo mi paquete y le saqué una copia a al AP letter y todo traía yo en fotos en mi teléfono. I really went overboard. I really did not want it to come back to me, que porque yo no lo cargué o yo no lo traje o yo no me percaté, sucedió algo. So yo dije, no, I really need to make sure that I'm back at work on Monday and my kids are with their normal routine. So I really did do that. Pero now, honestly, no tienes que andar cargando con tanto papel porque también se hace bolas uno. A digital. Cárgate una digital file adentro de tu teléfono or on the side y en tu keychain. You know, you have it right there, accessible to you. So, otra cosita, otro punto along with that, just to add to Belen's great point. Eso es más como para reassurance, que tú te sientas como que worst case scenario, I'd be able to prove that I applied and I'd be, you know, worst case scenario. Pero también mantener tu documento en un área importante, like have it with you at all times, like in your bag. Don't put it in esa bolsa está chida, la que sacaste en el TikTok. Esa bolsa está padre. Yeah, right, like something like that. Something crossbody, put an air tag on it, para que se sientan ustedes comfortable de que, like, you know where it's at all times. If you get a double copy, como por ejemplo, si hay personas que les mandan 2 copias, keep one here and take one. Worst case scenario, someone can take it to you or mail it to you if you lose it. Things like that, nada más to make you feel more at ease when you're traveling, more prepared. That's what it is. Right. Sí, lo que te dé paz y lo que te dé tranquilidad de decir, ok, voy bien preparado, por mí no va a quedar. Porque yo, o sea,
se me atora algo y voy a tirar chingadazos porque yo regreso. Or, you know, y tener esa mentalidad de que, mira, fuck it, si voy a aplicar, lo voy a hacer hasta que me aprueben. Así me manden 100 RFIs, yo las voy a contestar todas. Y si voy a ir, yo voy a regresar y punto, se acabó. Aunque me venga yo caminando, aunque yo le tenga que explicar 100 veces al officer qué es lo que es Advance Parole. No va a pasar contigo, pero I'm just saying, like, you just have to have that mentality of, like, me vale madre, yo voy a regresar y punto, se acabó. Period. No hay otra opción. momentos de decir, ¿y qué tal si le hago caso a mi tía que me dijo que ya no me van a dejar regresar? ¿Y qué tal que si le hago caso a mi primo porque mi primo conoció a la amiga de su tía que fue la cuñada antes del primer esposo del marido? O sea, no. Ya cuando ya se pierde la conexión, ya cuando ya nombraron a tantas personas, o sea, cuando ya no lo vieron, es porque no es tan cierto. Y otra cosa que yo quiero agregar al testimonio de Belén es de que en unos cuantos meses, ahí como la ven, ella va a ser peticionada por su hija que va a cumplir 21 años. Y lo va a poder hacer porque ahora ya tiene una entrada legal que puede agarrar el año pasado. Entonces, guys, like, si Belén se hubiera puesto ahí orgullosa, ¿sabes qué? Sí es cierto, mi hermano está diciendo que le me estoy colgando de aquí. Cuando llegó a México, su hermano era el primero que la abrazó y estaba bien contento de verla, juro que cabrón. Pinche zape que le voy a mandar virtual. Se los juro no que se dejen ustedes llevar por esas emociones. A veces people are just like, se sienten estresados de la situación, ¿verdad? Que hay un familiar enfermo, que they're dealing with all this. They're feeling stressed. It has nothing to do with you. So no se pongan a pensar en ellos, en las negatividades. Ustedes con la meta, con el ojo viendo a la meta. Y punto, se acabó. Sí. Y llegando acá, como he siempre dicho, si nosotros no nos arriesgamos, si nos están dando nomás un dedito para agarrarnos de ahí, si nosotros no jalamos el dedo y nos agarramos otros 2 o nos agarramos otros 3 o toda la mano, nadie va a venir a ayudarnos. Y nos vamos a terminar resbalando de ese carajito dedo. So please stay resilient, stay committed. I'm so happy for you guys that have decided to join the boot camp and stay engaged. Like if you stay along, you're gonna finish. You're gonna get to the meta. Sí o sí, no hay otra option. Okay. Yep, that is true. Well, post your questions in the group if you guys have any questions. I'm happy to help. And the other moderators as well. And good luck. También ya los invité al translation demo que vas a estar dando el 26. On the 26th. El 26. So definitely guys join. Y también les estaba platicando de que the reason I recommend if they are going to do a service is because you guys are very professional with how you handle your translation. So if you do submit a translation, click the red button and you'll be able to upload your documents. Ellas saben cómo desechar los documentos, ellas saben cómo cuidar de la privacidad de cada persona que les da el servicio. And it's also like people that are like pouring back into our community. So I'm like happy to support that. And I know that Belén is doing translation. Estoy haciendo mi alcancía. Está haciendo su alcancía de las translation services que ya están on the side. Ella está juntando para su adjustment of status, que ya en unos cuantos meses te toca. So I'm super happy for you, dude. Like, oh, I'm super excited. Ahí, acuérdense de mí en la noche cuando estén rezando. Ay, pídanle a Dios por los papelitos. De que no me agüeve, porque esto está seguro, pero de que no me agüeve y diga, ay, no, lo dejo para el rato. Luego. Sí, no te preocupes, no te va a pasar porque te va a estar dando zapes a ti. Alrighty then. Thank you so much, guys, for having me, and I hope I was a little bit of help for you guys. Y post your questions in the group, okay? Nos vemos. Bye. Okay, guys. Awesome. Well, thank you. Thank you to Belén for coming in. Okay, so I'm going to be sharing my screen. Y we're going to continue. A ver, aquí donde íbamos. Sí, como les estaba diciendo, o sea, cosas pueden pasar, but don't let that deter you from your goal, guys. Like, I think that's the main takeaway that I want you to take from Belén's testimony. No dejen que se les, que es el 40. Okay, el 40, sí, aquí está. Thank you so much, Cindy. Okay, can I use my assets for my reason to travel? My dad passed away, and my sister and I are trying to get his assets taken care of, but not sure how to document it to use the reason. There was no
No will. Ok, no hubo ningún testamento. Sí, hay gente que ha ido para eso. Bueno, hay gente que ha ido para que les lean el testamento, porque es una razón humanitaria. Pero, I mean, your dad passing away is already a humanitarian reason. So you already have one. Plus, if you want to explain that about the assets and figuring out stuff, I don't know how you're going to document it, but you do need evidence. You already know that if you're in this boot camp. So figure it out, or just use the dad passed away reason, because you already have one. Okay. The dentist in Mexico is taking forever to give me a quote. Will I be researching for another one? I will be researching. I was feeling like discouraged. Ok, yo no les dije que contactaran o no, yo les dije contacta 5, contacta 10, no importa. O sea, el que te diga que sí, con ese. Aunque no te lo hagas con él al último, que él decidas ir a otro diferente, it will get you through the Advance Parole. At the end of the day, we decide whether we get the service or not, and we decide who, what doctor we want to use. Pero for this application process, you do need to have a quote if you're going to do it for dental, and for that reason, okay. Don't get discouraged, guys. O sea, no todo va a salir de la manera que nosotros queremos. This is life. This is not a freaking fairy tale, okay? This is not the first time that we have to jump through hoops to get anything. This should not be a new thing for us. So be resilient. Y si te dicen que no, why? Pásame a alguien más. Let me explain it better. Let me, what can I do to help you help me? Like, advocate for yourself, no dejen que like one little person dictates for you to get discouraged on doing your paperwork. You got this, okay? You got this. Okay, don't have questions. I have a photography side hustle on the side that we'll be using to do Advance Parole. Yes, people have been approved for that, definitely, for like a conference or to book a job in photography. I have research photography classes in Ciudad de Mexico. Okay. You already found one. My question is, do I need to have a business registered or have an EIN? Si tú tienes un negocio y tienes manera de comprobarlo, that is more than enough. For example, like if you have a business and you've been paying taxes, you've been under your name, that's fine. It doesn't have to be a business entity or a registered business. You're still ¿cómo se dice? You're still operating a service or a business, and you're getting income, and you're able to prove that. You have to have a way of proving it. So even if it's with your tax information, that could be one. If you took classes here and you're able to prove that, that could be a reason. Transactions of payments or a website of your service, a portfolio, anything that can help you prove that you have a business here would be fine. I've included my earnings from my photography. There you go. Of my 2023 tech in taxes, and have a social media, a website, photography business. Yes. Todo eso es evidence. Would those 3 things be suffice, or other evidences needed to include? Thank you. Yes. You're good. Okay, my DACA expires in June 14th. Should I wait until my DACA gets approved to submit Advance Parole? Submitted my renewal March 4th, and I'm still waiting. I mean, if you want to do Advance Parole as soon as possible, you don't need to wait unless you're trying to do Advance Parole in December and you have a reason and you want to wait. That's fine. What happens if we're going to be renewing our DACA soon, we can send our Advance Parole package right now. And then once we renew our DACA, like in a month or 2, whenever we're going through that renewal process, we would just submit unsolicited evidence to the website, right? When you apply for DACA online, you get a receipt notice like that. So you would just save that file, and then on your online account, the USCIS, you would upload unsolicited evidence. And I have a video explaining how to upload unsolicited evidence on USCIS, so definitely go check. You know what? I'll send it to you guys today so that you guys can watch it. Everyone, please watch that video because it will save you a lot of worrying, especially if you have that DACA that is about to expire. It's a video just going through the process of how to upload unsolicited evidence to any case on USCIS. I'll send the link today. No, probably tomorrow, because I don't want to send it so late for those people who might be at work or sleeping. I don't know what time we're going to finish today. It was a long day because we had our guest speaker. Okay, I'm looking into a few reasons for Advance Parole, but I don't have anything concrete at this time. Unfortunately, we lost some contact with my family, and I cannot apply. And
that I could apply for humanitarian reasons. There's a family last year, but they haven't responded. I mean, if you go to the consulado, you might be able to your consulate, you might be able to get like birth certificates of grandparents on your own without needing them. Okay. I asked my aunt, godmother, whom is sick, to send photo of birth certificate and also doctor's visit and paper. My aunt is from my mother's side, also asked for birth certificate. Okay, both my grandparents have passed away. I asked for their death certificates too. Okay, good. Would it be better to have my reason for visiting be grandparents, graveyard, or sick aunt? And being they passed away, is birth certificate required or death certificate enough? It would be both if you have both, so that you don't get an RFE or anything like that. And then both reasons are humanitarian. I would use both. If you have them both, you can have, that way you'll be approved for sure. If you have them, use them. If you've been summoned because you owe credit cards, that will affect the possibility of applying for advance parole. It shouldn't. It shouldn't, but send me a message on Wednesday and we can discuss more about it. I want to know in what stage you are at currently for this debt. It shouldn't. But like, for example, if you have any like, well, we'll discuss it, okay? Send me a message on Wednesday. Remember, guys, el miércoles se van a abrir los text messages, so please send me those questions and we'll go over those more detailed, more specific questions, depending on the time. Okay, this one's not a question. Okay, cool. This one, my reason for advance parole is for dental work to visit my grandma who's 86. I got her resumen médico addressed to me and the birth certificate. I'm still waiting on the quote from Mexico. I have a US one. I think this is, I can apply for several entries, right? You can try, you can definitely try. So guys, getting approved for multiple entries really just depends on the USCIS officer. Like all the stars have to align, but what you can do is put different reasons of your need to travel. Your own personal medical reasons usually do get approved for multiple entries. Okay. Algo que se pueda, por ejemplo, hay gente que me dice, es que tengo 2 abuelos que fallecieron. Could I get a multiple entries? Unfortunately, that's probably a no. But USCIS officers sometimes are like really nice and they do grant it. So you could try, but if you're not sure, I would say don't put multiple entries if you don't have reason to travel multiple entries. Like, for example, like things that need a follow-up visit if you don't have that type of evidence, because it could result in an RFE. Okay, most of the times, if you don't have enough reason to prove the multiple entries, they'll contact you with a request for evidence, asking for more evidence. So you don't want that. So don't put it unless you feel sure about it. Algo que se puede hacer si no tienes ninguna vacuna del COVID, o sería por ley que las tengo que poner. Advance Parole ya no se necesita vacuna del COVID. Para Just Start si la necesitas, ya es un requisito. Pero el año pasado y antepasado y desde el 2019 había unas restricciones for travel, for international travel for non-citizens. Ya no está. It got lifted on May of last year, if I am remembering correctly. So it is currently no longer a requirement. Queremos aplicar mi esposo y yo para ir a ver a mi mamá que sufre de depresión, alta depresión, ansiedad, anemia, tiene hernias en la columna y quisiera saber si puede utilizar las mismas pruebas que yo, el doctor, mi mamá, y también para visitar la toma de mi papá que murió. Sí se pueden utilizar las mismas pruebas que un familiar, ya sea el esposo, un sibling, ¿verdad? Que tengan los 2 DACA si quieren aplicar para Advance Parole para ir a ver a la misma persona o X cosa. Sí se puede, pero cada persona tiene su propio paquete. Esto no es un joint application, es cada quien su propio paquete, aunque tenga que hacer las copias 2 veces, cada quien sus propias traducciones, cada quien su propio pago, los propios formularios, juntos pero no revueltos. So definitely, si no has visto el workshop, te invito a que lo veas porque ahí discutí, y les voy a mandar un link para que vean otra vez el video, de how to prepare your package at the end. And when you're doing it with your esposo o otra persona que los dos quieren ser aprobados para las mismas fechas,
there's things that could position you in the best possible way, and we're going to be discussing them at the end of the bootcamp, which is week 6 or week 5. Vamos a estar hablando acerca de how to put your package together and how to like put yourself in the best position if you're doing it like that with a family member. Okay, so we'll talk about that more. My grandma is ill but has a visa. My family is getting me required documents to submit. Since she does have a visa, do you recommend I wanting to visit my grandfather's and my maternal grandmother's grave as well? Her visa has nothing to do with your application unless you're going to go visit her and she's able to come, right? Like, there's no part in the application that is going to ask if she has a visa. However, in order for you to be having a humanitarian reason to visit your grandma, then one of the humanitarian parts is that like she's not able to come, for the last years because of her health or whatever. You still have to make it relevant. You have to make it humanitarian. Pero si tu abuela acaba de venir la semana pasada, no puedes decir, oh, pues quiero ir a verla porque no la he visto mucho tiempo y está enferma. Pues it doesn't make sense, right? She came last week. So a visa shouldn't affect the case at all because it's not part of the application and it doesn't ask for that at all in the application process, the advance parole. Pero obviamente en tu zona VDB tú explicas por qué es una razón humanitaria. Si tú tienes otras razones de aplicar, that's other reasons, and that's more than fine. All these are reasons. Everything like grandma's ill, visit the grave of a family member, those are all humanitarian reasons. So focus on that part. Her visa has nothing to do with this application process. You should be fine, especially if she hasn't come in a long time. Like, you're able to explain why that's a humanitarian reason. Like, you want to see her and you want to be able to assist her right now that she's sick. I have a death certificate of my grandma from 3 years ago. Can I use it as evidence? Also, I'm in the process of renewing my DACA. Can I continue the bootcamp to learn? Yes, you can. Okay, I have a death certificate from 3 years ago. The death certificates can definitely be for more than 2 years of the person's passing. But if it's 2 years or less, you wouldn't need additional evidence, right? If it's more than 2 years, USCIS has made a change recently, not too long ago, like a year and a half ago. They implemented this new rule where if it's more than 2 years, then you have to have additional evidence. So either doing una servicio de misa, like a celebration of life mass. Allá le llaman en México, por ejemplo, servicio luctuoso, una misa, ¿verdad? Para honorar a la vida de la persona que falleció. You could do a family reunion. You could do a visit during Day of the Dead, because Day of the Dead is a cultural and religious celebration. So that could be humanitarian and people get approved for that too. So if you plan on going on November, then it's still relevant, right? Even though it's been more than 2 years of the passing. You have to get a little more creative. Awesome, thank you for the info. Okay. Yo fui al dentista en marzo 21 y me dieron un estimate, pero todavía no consigo un estimate de México. Tengo una pregunta. ¿Por cuánto tiempo te sirve el estimate aquí? Ninguna de tu información o de tu evidencia debería de ser más de 3 meses. So don't let it happen more than that. So that you don't risk getting a request for evidence to ask you if you still need to travel. Hopefully you can send your package before the 3 months, okay? I translated both certificates, need advance parole. Do I have a signed I have to sign the translated certificates or what? Or just add a separate page stated that I translated those documents. You can do a certificate of translation for each one of the documents and individually just add it on the back of each one of those. Or you can make one and just list all your documents that have been translated. I already explained the difference between that. It's just your decision, okay? I would prefer just do one for each one of the translations. That's because we're trying to avoid any type of RFEs. All right, bueno, entonces ya terminamos las attendance de esta semana.
Hubieron muchísimas preguntas muy buenas, so thank you guys for submitting those. I think that helps others like put things into perspective, even though it does take time. Pero esta semana, el miércoles, vamos a tener la oportunidad de textear. So si tienen preguntas más específicas que quieren discutir, definitely send me those. But don't send me the same ones because I'm going to get mad at you. Like if I already gave you the answer here, the thing is that you should be watching the checking, okay? Send me new questions. Don't send me the same ones because I'm going to be like, really, bro? You didn't even watch the live. Okay, PJ, that's a great idea. ¿Cuál idea? Entiendo. Oye, yo soy niñera y mis patrones no han hallado quien los acompañe. ¿Yo puedo hacer InfoPass? InfoPass es para emergencias solamente. So no sé qué emergencia tienes, como emergencias de riesgo de fallecimiento. No te entiendo muy bien, pero send me a question by text si quieres discutir un poquito más a fondo. What's the best airport? There's no best airport, honestly. Like, it's just the USCIS officer que te toque y también como el airline worker que sepa de que es Advance Parole. But there's, like, even Texas was really good to me. Like, and you would think, like, oh, shit, like, Texas, but no. There's no good or bad. Lo único que sí recomiendo es que traten de salir de la misma manera que van a entrar. So, por ejemplo, una cosa que hizo, que pudieron escuchar cuando Belén estaba hablando es de que ella fue por land y regresó by air on an international flight all the way here. Y como que se la hicieron de dos. So, if possible, just exit the same way you're going to come back. Y that should save you a lot of, like, headache. Okay. Anything can count as evidence. Anything, Damali. So yes, if you're gonna do celebration of life mass to visit the grave of a family member, or to do a celebration to honor the dead on, like or a anniversary for that family member. O sea, anything can be a evidence if it helps you prove your case. Another thing that could work, guys, es como humanitarian trips, como para, ¿cómo se llaman? Ya sea como retiros espirituales o como para ir a ayudar, como humanitarian assistance for a country. ¿Cómo se llama? Se me escapó el nombre. I'll think of the word and get back to you guys. Pero como personas que están muy into their religion and there's a conference where you're going to learn more, or like any type of healing, that could be humanitarian if you learn how to, if you can get creative on how do you explain that. But also to assist like a community that might have experienced like a hurricane or things like that, a natural disaster. That could be a humanitarian reason also, okay? Especially if you're going through like your church group or things like that. Una conferencia can definitely be like everything you can make it into educational, professional, or humanitarian. If you can like make it in there, you can try. Y chicos, no se cierren el mundo porque de la única manera que aprendimos que había maneras de aplicar is by people trying. So definitely run your ideas by me para que les dé, ¿cómo se dice? My pointers of what could be good evidence for that reason if you're thinking about something different. I love to discuss those different scenarios, okay? Mándenme texto en el miércoles. Ok. Bueno, guys, entonces eso fue todo el día de hoy. Espero que les haya servido esta conversación con Belén y escuchar un poquito acerca de ese testimonio. El próximo check-in va a ser el Monday, the 22nd, igual a las 8 p.m. Central Time. Y ya les mandé los different time zones, how to convert them. So definitely just go through that chat and you have those time conversions para que se pongan un reminder at the right time. Cuídense mucho. I hope that you guys are staying up to date with your translations. Remember, on day 2 and day 3, you're going to be working on the translations. And if you plan on just like paying for the service, you just click on the red botoncito and it's going to have you like upload documents and also payment. So, cuídense mucho. Bye, everybody.